गिरते आंसुओं के साथ, कांपती आवाज़ के साथ उन्होंने मुझे बताया कि हमारे भाई हमारे पीछे नहीं आते, हमें ईद नहीं दे के जाते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार की कोई औकात नहीं है। मैं कहता हूं कि कख ना लेके जाओ, एक मिठाई का डब्बा लेके जाओ, आपकी बहन आपकी इज्जत रख लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल फितर बड़ी करीब है, तो इस टॉपिक पर बात करना इंतहाई ज़रूरी समझा। ज़रूरी क्या समझा, बल्कि मुझे रिक्वेस्ट की गई, कहा गया, जोर डाला गया इस बात पर कि आप काइंडली इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। क्योंकि जब से मैं सोशल मीडिया पर हूं, बहुत सी माओं के साथ, बहुत सी बहनों के साथ मेरा कांटेक्ट है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। टॉपिक बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब मैंने आंसुओं की वजह पूछी तो गिरते आंसुओं के साथ, कांपती आवाज़ के साथ उन्होंने मुझे बताया कि हमारे भाई हमारे पीछे नहीं आते, हमें ईद नहीं दे के जाते। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, हमारे शौहर अच्छा कमाते हैं, हमें किसी चीज़ की भूख नहीं है। हमें भूख है तो उनकी मोहब्बत की भूख है, जो हमारे पीछे नहीं आते। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि ये क्या सिस्टम है, किस तरह के भाई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार की कोई औकात नहीं है। मैं कहता हूं कि कख ना लेके जाओ, एक मिठाई का डब्बा लेके जाओ, आपकी बहन आपकी इज्जत रख लेगी। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये बात मेरी पल्ले से बांध लें और जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो बहनों के साथ बराबरी नहीं होती सर, किसी भी सूरत में। बहनें चलो छोड़ दीजिए, औरत जात से मुकाबला है ही नहीं मर्द का। चाहे औरत बहन के रूप में है, चाहे औरत बेटी के रूप में है, चाहे औरत माँ के रूप में है, चाहे औरत बीवी के रूप में है। अल्लाह ने मर्द और औरत में ज़मीन आसमान का डिफरेंस रखा है। जो ताकत, जो हौसला, जो हिम्मत अल्लाह ने मर्द को अता की है, वो औरत को अता नहीं की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि आपके आगे हाथ जोड़ूंगा कि खुदा के लिए औरत ज़ात से माथा ना लगाएं, आपका उनसे कोई मुकाबला है ही नहीं। और वो मर्द कभी कामयाब नहीं होते, ये मेरी बात लिख लें, जो छोटी छोटी बातों को पीसते हैं, चिंजड़ी डालते हैं। चिंजड़ी डालने का पता है कि छोटी छोटी बातों को ना छोड़ना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, औरतों से जिद करना। ऐसे लोग कभी किसी ऊंचे ओहदे पर नहीं जाते, कभी कामयाब नहीं हो सकते। और बहन से कभी जिद नहीं होती है सर। बहनों की दुआओं के साथ, माँ की दुआओं के साथ ही बंदा ऊपर जाता है। ये जो रिश्ते हैं ना, ये बहुत कीमती हैं। एक दफ़ा एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, माँ बाप में से ज़्यादा हक किसका है? आपने फरमाया कि तुम्हारी माँ का। फिर पूछा, फरमाया तुम्हारे बाप का। फिर पूछा, फिर फरमाया तुम्हारी बहन का। फिर पूछा, फिर फरमाया तुम्हारे भाई का। बहन को तीसरे नंबर पर रखा मेरे और आपके नबी ने। ये देखिए बहन की शान। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको पिघला सकूं, आपके दिल में बहनों के लिए मोहब्बत डाल सकूं, आपको थोड़ा नरम दिल कर सकूं। एक ही पेट से पैदा हुए, एक ही खून, एक ही गोश्त से अल्लाह ने पैदा किया, एक ही छाती से दोनों ने दूध पिया, एक ही माँ की औलाद, एक ही बाप की औलाद। और यार वो वक़्त याद करें कि जब एक साइड पर माँ ने आपको लगाया हुआ था, दूसरी साइड पर बहन को लगाया हुआ था। वो वक़्त याद करें जब छोटे छोटे बहन भाई खेलते खेलते एक दूसरे के साथ चिपक कर सो जाते हैं, एक ही चारपाई पर सो जाते हैं। जब छोटे छोटे होते हैं तो माएँ एक ही चारपाई पर सबको लेटा देती हैं। किसी की टांगे एक साइड पर होती हैं, किसी की इधर को होती हैं, किसी की इधर को होती हैं। वो वक़्त याद करें जब चूल्हे के गिर्द बैठकर सब इकट्ठा खाना खाते हैं, एक ही प्लेट में खाते हैं। वो वक़्त सर भूलने वाले नहीं है, खुदा की कसम। अगर आप थोड़ी सी ये बातें माइंड में लेके आए ना, तो आपके दिल में कभी मोहब्बत कम हो ही ना। वक़्त सारा ही बदल जाता है। आप पहले एक चारपाई पर लेटते थे, सारे बहन भाई इकट्ठे, फिर थोड़े से बड़े हुए तो चारपाई अलग हुई, फिर थोड़े से बड़े हुए तो आपके रूम्स अलग हो गए, अलग अलग कमरे मिल गए आपको, लेकिन एक ही घर में, एक ही छत के नीचे आप रहते थे। फिर थोड़ा सा और टाइम बदला, आप जवान हो गए, आपकी शादियां हो गई, तो फिर घर भी बदल गए। लेकिन एक चीज़ है सर, ये तो कुदरत का निज़ाम है, वक़्त के साथ साथ हर चीज़ बदलनी है। एक चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, वो आपका दिल। अगर ये दिल आपका नहीं ना बदलेगा, आप कभी मार नहीं खाएंगे, आप बहन भाइयों के दरमियान प्यार कम नहीं होगा। उसके बाद माँ बाप की तरबियत बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप ने अच्छी तरबियत की होगी तो बहन भाइयों में बड़ा प्यार होगा। अगर बाप जो है वो अपनी बहनों को ईद देता होगा, यानी आपकी फुफ्फो को, तो आप में भी ये जज्बा पैदा होगा, आप बहन भाइयों में भी प्यार होगा, मोहब्बत होगी। लेकिन अगर माँ बाप तरबियत अच्छी नहीं करेंगे, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत हाशिम एक दफ़ा सफ़र पर निकले, बहुत ज़्यादा रास्ते में भूख लगी, तो एक खैमे के पास एक औरत नज़र आई। तो आप पूछते हैं कि बहन खाना मिलेगा? तो उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह
مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. تو وہ اندر لے گئی, بکرا ذبح کیا, آپ کو کھانا کھلا رہی تھی کہ اوپر سے اس کا شوہر آ گیا اور آ کے برس پڑا کہ تجھے شرم نہیں آتی, تو ہمیشہ مجھے ذلیل کرواتی ہے, تو اس طرح میرے گھر کو اجاڑ دے گی, اس طرح ہمارا گھر نہیں چل سکتا. کافی زیادہ اس کی بےعزتی کی. تو آپ بڑے شرمندہ ہوئے, اٹھ کے چلے گئے, اگلی منزل پر پہنچے. پھر بھوک لگی, پھر ایک عورت نظر آئی خیمے کے قریب. آپ نے کہا بہن کھانا ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہاں پر ہوٹل نہیں کھولا ہوا, آپ کو کھانا نہیں مل سکتا. آپ شرمندہ ہو کر باہر بیٹھ گئے. تو کچھ دیر کے بعد اسی عورت کا شوہر آ جاتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ آپ ایسے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح مسافر ہوں. تو اس نے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ مانگ لیتے, یہ ساتھ ہی گھر تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا تو انہوں نے نہیں دیا. اس شخص نے اپنی بیوی کی بہت زیادہ بےعزتی کی. اس نے کہا تو ہمیشہ مجھے ذلیل کرواتی ہے, تجھے نہیں پتا مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں؟ تو اس نے خود بکرا ذبح کیا, حضرت ہاشم کو خود کھلایا. تو حضرت ہاشم نے ہنسنا شروع کر دیا. اس شخص نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو حضرت ہاشم نے کہا کہ بالکل تیرے جیسی پیچھے میں نے ایک عورت دیکھی ہے اور بالکل اس جیسا میں نے ایک مرد دیکھا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ وہ میری بہن تھی, یہ اس کی بہن ہے. تو تربیت سے سر بڑا فرق پڑتا ہے. جن بہن بھائیوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے ان میں محبت بھی ہوتی ہے, ان میں پیار بھی ہوتا ہے. جو بہن بھائی کسی اجنبی کے لیے اس قدر سخی تھے تو ان کی آپس میں کس قدر محبت ہوگی. اور اللہ سخی لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں بخیل آدمی کو جنت میں داخل نہیں کروں گا. مجھے نہ نئے کپڑوں کی پرواہ ہوتی ہے, نہ نئے جوتوں کی پرواہ ہوتی ہے, میرا دل ہی نہیں کرتا, مجھے ان چیزوں سے کوئی محبت نہیں ہے. میرا جو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے الفاظ سے, کسی کی باتوں سے, کسی کے کریکٹر سے, کسی کے اخلاق سے میں پہچانوں اور مجھے بھی کوئی اس طریقے سے پہچانے. خیر یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نئے جوتوں کا یا کپڑوں کا شوق نہیں ہے. تو میری بہن جو ہے نا ہمیشہ میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتی ہے. باپ کے ساتھ جاتی ہے یا بھائی کے ساتھ جاتی ہے, میرے لیے شرٹ لے آئے گی یا جوتے لے آئے گی یا کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہے. پھر جب میں 7ویں 8ویں میں تھا, بلکہ اب بھی جو پیسے وغیرہ ملتے ہیں نا ہمیں گھر سے, تو وہ مجھے اپنے بھی دے دیتی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ تجھے ضرورت نہیں پڑتی؟ وہ کہتی ہے کہ تم تو باہر لڑکوں میں بیٹھتے ہو, ہم نے تو گھر رہنا ہوتا ہے, ہمارا کیا ہے. تو ایسی محبت کو, ایسے عشق کو, بہن بھائیوں کے بیچ جو محبت ہوتی ہے اس کو بھول جانا, پھر ایسے شخص کو انسانوں میں داخل کرنا میرے خیال میں بہت بڑی بیوقوفی ہے. یہ بہن بھائی جو ہے نا, یہ رشتے بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ کو اپنے خون میں خوشبو بڑی آئے گی. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, یقین کیجئے اپنی بیٹی یا بیٹے کو یا بھتیجی کو یا بھتیجے کو چوم کر دیکھیں, اس کو گلے سے لگا کر دیکھیں تو آپ کو بڑی خوشبو آئے گی. یقین کیجئے اپنے خون کی خوشبو آئے گی. بالکل اسی ایج کا بچہ جو ہے نا, کسی اور کا آپ اٹھائیں گے تو اس قدر وہ پیار, وہ محبت, وہ اٹریکشن, وہ چیزیں نہیں آ سکتی سر, کسی صورت آ ہی نہیں سکتی. وہ اللہ نے پیار ڈالا ہی نہیں. یہ جو محبت ہے یہ خود بخود ہی خوشبو آتی ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار یہ کالا سا ہے, یہ عورت کس طرح اس کو چوم چاٹ رہی ہوتی. تو وہ خون کی سر ایک اٹریکشن ہوتی ہے, وہ ایک بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے. خوشبو آتی ہے اپنے خون کی, تو بندے کا پیار کرنے کو دل کرتا ہے اور جان قربان کرنے کو بھی دل کرتا ہے. میری بہنا مجھ کو تیری یاد آئے گی, ہوا جب اکیلا تو یہ بہت ستائے گی. وہ تیرے کھیل میں شامل, اپنا کھیل کیسے کروں گا, حق پہ نہ ہوتے ہوئے بھی کس سے لڑوں گا. کون میری ہر خطا کو اپنے سر لے گی, اپنا پرس خالی کر کے میری جیب بھرے گی. کون اداس ہو کے مجھے مسکرانا سکھائے گی, جو روٹھ جائے ماں تو اسے منائے گی. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بہنوں کی عزت کریں, ان کے پیچھے جایا کریں.